अच्छा शैला साहिबा, आज बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों की पार्टीज़ में कौन से डिफरेंट नॉर्म्स कोई जो है वो चलते हैं। जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या अनअपोज जीतते हैं, बल्कि मुखालफिन तो ये भी ताना मानते हैं जी पर्ची वाले जो हैं वो चेयरमैन हैं। दैट असाइड, बट कौन सा ये होता है कि बिला मुकाबला कोई ना हो और एक आपका वर्कर कोई इनके सामने खड़ा हो तो फिर वो बात की जाए कि जी आज का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुख्तलिफ था, वो तजादात से भरा हुआ था। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। भुट्टो साहब की जब जेल में थे तो उनके साथी जो थे उन्हें छोड़ गए थे। बेगम नुसरत भुट्टो ने उस वक्त मुश्किल वक्त था, हमारी पार्टी से कोई मुकाबला ना करे। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनका तो सियासत का इरादा नहीं था, लेकिन जो हालात उनके घर में गुजरे उससे उन्होंने वो बेड़ा उठाया और फिर उनको जिन हालात से गुजरी आज तक कोई लीडर नहीं गुजरा। उसके बाद जो है उनकी लाश सामने रखी हुई हो और कारकुन ये मुतालबा करें कि जरदारी साहब आप संभालें, तो ये भी कोई आसान फैसला नहीं था। और उसके बाद जो है वो आप देख ही रही हैं कि एक मुसलसल जद्दोजहद है जो चेयरमैन बिलावल के साथ जरदारी साहब और पूरी पार्टी कर रही है। तो पूरी पार्टी एक अपना एतमाद का इजहार भी करती है और सीईसी भी बैठती है और सब होता है। और जब इलेक्शन हुआ था तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा हो कि भाई हमें एतमाद नहीं है, उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब किया। अगर इन हालात के बाद कोई अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बिला मुकाबला कर रहा है तो उसकी पार्टी से डिसेंटिंग वॉइस भी तो नहीं आ रही है ना। अच्छा, फिर डिसेंटिंग वॉइस पार्टीज ही में डिसेंटिंग वॉइस आने लगे तो फिर तो समझना चाहिए। चले, डिसेंटिंग वॉइस अगर आप अकबर एस बाबर साहब की डिसेंटिंग वॉइस कह रही हैं या उस तरफ इशारा है तो वो भी तो मतलब वो उनका तो बाकी की तो वॉइस है ही नहीं ना। बाकी तो या तो गुजारिश आईपीपी में बैठते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आपको पता है हमारे मुल्क में जो सियासत जिस तरह चलती है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि बेशक जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल वक्त में जो है वो पार्टी की कमान संभाली और बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उस वक्त को गुजरे हुए 16 साल हो चुके हैं। जिस तरह नून लीग को ये ताना पड़ता है कि बिला मुकाबला अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं है तो ये भी नहीं है कि पार्टी कारकुनान ये समझते हों कि या ये समझ लिया जाए कि जी वो समझते हैं कि और कोई इस काबिल ही नहीं है। बात यह है कि कॉन्फिडेंस जब नहीं मिलता कि कोई और जो है वो सामने खड़ा हो सके तो फिर साल से वही लोग मुंतखब होते आ रहे हैं कि आपकी पार्टी हो क्या PMLN हो, तो बात डिफरेंस फिर कहाँ है? सब एक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को मना नहीं किया गया, किसी को मना नहीं किया गया। जिस असेंबली में मैं मिनिस्टर हूँ, वहां जरदारी साहब की बहन MPA है। मैं इस सूबे की 7 दफा एक्टिंग गवर्नर रह चुकी हूँ, उनकी बहन तो नहीं रही। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने अपनी पार्टी की कमान जिनके हाथों में दी है वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो मुल्क से बाहर नहीं भागेंगे हमें छोड़ के मुश्किल हालात में। तो यही अगर जेल भी जाना होगा तो पहले वो जाएंगे। लेकिन फिर यही बात तो दूसरी जो आज जहां इलेक्शन हुआ है वो भी ये कह सकते हैं कि हमें तो कॉन्फिडेंस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब ने हमें कहा कि इनको देना, ये खान साहब का कह देना, वो कह दे तो तभी तो सब कह दें। हम तो उनका जो आइन है वो कह देना, वो अपने आइन पे जाएं। वोटर लिस्ट कहाँ थी, वोटर का क्राइटेरिया क्या था, जेल में बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने कैसे अपना नॉमिनेशन भरा। यहाँ पे जेल में बैठे हुए अगर आपको याद हो डॉक्टर आसिम साहब जो है ना, उनको इतना इम्पोर्टेंट ओहदा दे दिया गया था, वो जेल में ही थे उस वक्त। तो यहाँ तो ये भी चीजें होती रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो वर्कर थे, काम कर रहे थे, फिर जहाँ इख्तलाफ हुआ वो हटे भी, फिर दूसरे बन गए जो है। यहाँ पे तो किसी का कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि उनकी पार्टी को इलेक्शन मुबारक हो। चलें, ये मेरा ख्याल है ठीक है। बट जरा अगर अली गौर साहब इस वक्त हमारे साथ क्या मौजूद है? अली गौर साहब कुछ ही देर में हमें जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। फिरदौस साहब, तजादात से तो हमारी सियासत भरी हुई है और मेरे ख्याल है वही एक चीज़ जो हम देखते आए हैं। मैं ज़रा पहले अली गौर साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ ताकि कलेक्टिवली एक जो है वो जवाब आपसे लूँ। अली गौर साहब, ये बताइए
کہ آج آپ لوگ, ابھی میں کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا جی مینیپولیٹڈ ہے, انہوں نے کہا ریگڈ ہے, انہوں نے کہا سلیکٹڈ ہے یہ الیکشن جو ہے. بٹ یا تو یہ ہو کہ آپ نے کوئی بڑا اچھا جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہو. آپ کے ابھی کچھ دیر پہلے 16 لوگ جو ہیں وہ بلا مقابل جو ہے بلا مقابلہ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, وہ سلیکشن نہیں ہے. آپ کے چیئرمین, وائس چیئرمین, آپ کے جو یہ قائد ہیں وہ کوئی ان کے سامنے کوئی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, کوئی ان کو اپوز نہیں کرتا. آپ لوگوں کے اپنے الیکشنز اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ لوگ بات اس وقت پی ٹی آئی پہ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ بہت اپہولڈ کیے ہیں اور پی ٹی آئی نے کوئی تباہی مچا دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ ہمارے جب بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پورے پاکستان کے نمائندے شرکت کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بند کمرے میں نہیں ہوتا بلکہ پورا اس کے لیے میدان سجتا ہے, اور اس میں تمام ممبران جو ہیں جو ہماری پارٹی کے سکتے ہوتے ہیں. جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی جب شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی میں بھی اس کے اندر موجود تھا, اور اس میں پورے پاکستان کے جو پی ایم ایل این کے نمائندے تھے وہ اس کے اندر موجود تھے, اور کافی دن پہلے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے جاتے ہیں. لیکن یہ جس طرح سے کہ 3-4 منٹ کے اندر بند کمرے میں ہوا, پھر اس کے بعد ان کے ہی بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب جنہوں نے کہ ایک بہت لمبی چوڑی چارج شیٹ ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں بھی دی تھی اور الٹیمیٹلی یہ اس میں بھی سزا ہو گئے. تو اسی طرح سے آپ ان کے تحفظات دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ ایک پارٹی کا بھی ایک پروسیجر ہے الیکشن کروانے کا, اگر تو اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے پراپر پروسیجر کو تو اس پر ہمیں کوئی آپ کی پارٹی کا پروسیجر یہ ہے کہ 16 لوگوں کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے, ان اپوزڈ وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کیونکہ اس میں 4 منٹ نہیں اس میں 40 منٹ لگے تو وہ ٹھیک ہے, ان کے 4 منٹ میں بقول آپ کے ہوئے تو پھر وہ غلط ہے. نہیں, بات 4 منٹ یا 40 منٹ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی سیٹ کے لیے کچھ لوگ اگر اپنا الیکشن پارٹی کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے 16 ہیں یا 14 ہیں جتنے بھی نائب صدور ہیں, اگر اس کے لیے لوگ نام ہی اتنے پیش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے الیکشن تو نہیں ہوگا اس سیٹ کے اوپر. تو ظاہر ہے ہماری پارٹی میں اگر ان کے بھی کوئی بلا مقابلہ ہو جائے تو اس پر نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو ان کی تو بے شمار خامیاں ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. جس طرح سے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ اجلت میں کیا ہے, اور جس طرح سے کہ یہ مطلب ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پارٹی رولز ہیں ان کو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ پراپرلی فالو نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب ہے کہ اس طرح سے تو نہیں تسلیم کیا جا سکتا.